Sama kayak ada satu ustadz. Baru saya lihat tadi siang videonya dikirim. Yang dimana itu ustadz, siapa namanya itu? Siapa namanya? Ustadz siapa? Itu ustadz nggak pernah belajar tafsir, itu ustadz itu goblok itu orang itu. Itu orang tidak punya akhlak dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Dia bawa surat Wadduha Wadduha walalida saja mawaddaka rabbuka makala wala akhiratu khalaq wala sawfa yu'tika rabbuka fadarda alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menemukan engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah lindungi engkau? Dalam tafsir Baghawi, yaitu tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi, dijelaskan di situ bahwasanya itu ayat alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi Muhammad SAW, beliau ayah beliau meninggal ketika beliau berada dalam kandungan ibunya, makanya disebutkan beliau anak yatim. Makanya Nabi abal yatama wal masakin. Nabi itu bapaknya anak yatim, bapaknya orang miskin. Kenapa? Karena Nabi sendiri pun yatim. Di umur 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dirawat oleh Ummu Aiman. Abdul Muthalib meninggal, beliau dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Bahkan pamannya Abu Talib, kakek beliau Abdul Muthalib, menyayangi beliau melebihi kesayangannya, melebihi sayang dan cinta kepada anak-anaknya yang lain. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa di sini Allah lindungi beliau, Allah memberikan anugerah kepada beliau. Kepada siapa? Bukan kepada Nabi Muhammadnya, kata Imam Baghawi, kepada Abu Talib yang ketika itu menjaga beliau. Abu Talib orang susah. Abu Talib orang susah, orang miskin, tidak punya apa-apa. Tapi ketika beliau merawat Nabi Muhammad, Allah berikan rizki yang banyak kepada beliau. Itu yang pertama. Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus ayat selanjutnya, wa wajadaka dhalam fahada. Ini yang dia bawa. Wa wajadaka dhalam fahada. Dan bukankah kami menemukan engkau dalam keadaan tersesat, kemudian kami berikan petunjuk? Terus dia nggak baca tafsirnya, dia nggak baca asbabun nuzulnya. Maksudnya dhol, tersesat di sini bukan berarti Nabi itu sesat, bukan berarti Nabi itu tidak tahu apa-apa. Imam Baghawi bilang yang dimaksudkan tersesat di sini, Nabi Muhammad di masa kecilnya beliau pernah tersesat di lereng-lereng Makkah. Akhirnya di waktu itu tengah malam gelap, Nabi Muhammad tersesat di lorong-lorong Makkah. Allah berikan beliau petunjuk sehingga beliau bisa sampai kepada tempat yang beliau tuju. Bukannya beliau tersesat, bukannya Nabi nggak beriman kepada Allah, bukan Nabi tersesat berarti Nabi orang bodoh, orang goblok yang nggak tahu apa-apa. Kemudian Imam Baghawi berkata, maksudnya fadhallah tersesat di sini. Nabi Muhammad ketika beliau di umur 8 tahun, beliau menaiki an-naqatu. An-naqatu yakni onta betina. Beliau naik onta betina bersama paman beliau Abu Talib. Itu beliau ingin pergi ke Syam. Nah, di tengah perjalanan waktu itu gelap. Kemudian beliau dan pamannya tersesat. Siapa yang menyesatkan? Iblis. Iblis sesatkan Nabi. Akhirnya Allah perintahkan Jibril untuk meniup iblis itu, sehingga iblis tertiup jauh sampai ke Basrah. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada Nabi sehingga beliau sampai ke tempat yang beliau tuju, yaitu Syam. Makanya belajar goblok, belajar bodoh. Ngomong sembarangan bilang Nabi itu dulunya sesat, terus Allah kasih petunjuk, ini orang goblok begini itu. Terus dia bilang, oh berarti kalau ngerayain Maulid, Nabi kan baru lahir. Nabi baru lahir Nabi kan tersesat, baru lahir, tidak tahu apa-apa. Berarti sedang merayakan maulidnya orang yang sesat. Ini ustadz goblok, kiai goblok. Sampaikan sama dia, saya tantang dia depan. Saudara-saudara, jadi ingat ya, tadi dalam kitab